Mga kaigsuonahan, maayong gabi ka ninyong tanan. And then, ano sa kita karon sa atoa nga sinimana nga pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. And then, ani-ana kita sa ikaupat na Domingo sa Advento, ang katapusan nga Domingo sa Advento. Ang atong Ebanghelyo atuwa usab nga pagkutluon gikan sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 ngadto sa 24. Ang Ginoo malaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniyang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug unya miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki o nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa mga propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmapdos o muanak og lalaki o nganlan siya og Emmanuel. Na sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel og unya gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daaygon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan sa pagkausapa, maayong gabi kaninyong tanan. Katapusan nga semana o Domingo sa Advento. Pasko na gyud. Sa miagi nga Domingo, Gaudete, Sunday, Domingo sa pagbaya kay hapit na gyud moabot ang Ginoo na nagdala og kalipay, tuburan sa kalipay sa kadausa kanato. Karon katapusan nagyud sa Advento and then kasaulugan na sa pagkatao sa ato ang Ginoo. Unsa may inyong giandam sa pag-abot sa Ginoo? Basin bayag na exhausted na ang tanan kay nasubraan sa pagsaulog sa Christmas party, pagpangandam sa mga decorations, pagpamutos sa mga gasa para sa Pasko. Basin unya inigabot sa Pasko, naluya na kita, ma-anti-climactic hinuon ang dagan sa atua nga pagsaulog sa pag-abot sa Ginoo. Apan
Kun ato nga tan-awon, ang pag-abot sa Ginoo pinasubay sa atoang ebanghelyo nato karon ginasaysay ug matud pa sa ebanghelyo gisaysay ang pagkatao ni Hesukristo. Pinaagi sa ebanghelyo ni San Mateo, si Kristo mao ang anak sa Dios. Lalang sa Espiritu Santo matud pa sa anghel. And then kun ato sab nga tan-awon, si Kristo mao ang Emmanuel, nagpakatao aron makig-uban kanato. Mao ni nga nindot sad kaayo sa nga tanan ang mga panghitabo nga gisaysay sa atoang ebanghelyo karon niining ikaupat nga Domingo sa Adbento. Si Maria, matud pa ni San Mateo, nakabantay na nagmabdo siya sa lalang sa Espiritu Santo. And then, si San Jose, pinaagi sa anghel nga nagpakita kaniya, pinaagi sa damgo, misaysay ug mingon, ayaw kahadlok sa pagpangasawa ni Maria, Jose, kaliwat ni David, kay ang bata lalang sa Espiritu Santo. Ang kang Maria nga piling nga nakabantay siya, nga nagmabdo siya sa lalang sa Espiritu Santo, gi-confirm sa anghel, pinaagi sa pakig-istorya niya ni Jose, pinaagi sa usa ka damgo. Dili ba? And then, ang anghel na nagpakita ngadto kang Jose mingon, nganli siya og Hesus nga moingon ang Ginoo nga manluluwas. Kung ato nga tan-awon, nindot sad kaayo sa nga tanan. Kay kung gamitan nato o gamayng background, no, lahi man ang proseso sa kaminyuon sa mga Hudiyo going back sa mga first century, kay aning sitwasyon ni Maria ni Jose, muna ginaingon, engaged na sila. So, naaman na'y proseso sa ilahang kami. Pero at this time, engaged na siya, apil na sa kontrata nila na si matawag si Jose o si Maria, dili na pwede na makigbuwang kay engaged naman sila. Apan, ang atoang ebanghelyo gasaysay sad sa kinaiyan ni San Jose. Pwede yun nga si Maria ipataral tungod sa sala nga pagpanapaw kay lagi mabdos man nga wa siya kahilabot. Maubitaw nga ang anghel ni tunga aron sa pagpasabot kang Jose. Apan sa wala pa mo tunga ang anghel, ang ebanghelyo moingon, tao nga matarong si San Jose. Nagplano na iyang buwagan si Maria sa kahilom. Makita nimo unsa ang kinaiya ni San Jose. Taliwala sa iyang
kaulawan ang feeling ni San Jose at this time nga si Maria nanapaw. Pero sa iyang pagkatao, basig nasuko siya at this time. Naglagot siya. Feel being betrayed. Dili ba? Pero ang Ebanghelyo maingon, sa hilom, gaplano siya na iyang buwagan si Maria. Was niya mabutang sa una-una na iyang pakaulawan si Maria. Ug pwede ito niyang buhaton. Wa sa iyang una-una na pasakitan niya si Maria pinaagi sa pagpanimalos. Wa na sa iyang una-una. Mauna nga ang Ebanghelyo ni San Mateo mingon si San Jose matarong nga tao. Kung ato sad nga tan-awon ang pagtubag ni San Jose sa tawag sa pagkaamahan ni Kristo pinasubay sa atoa nga Ebanghelyo. The silent yes. Ang silent yes ni San Jose, wa siya makiglagis. Wa gani siya mangutana. Wa sad siya magduha-duha. Ug unya ang Ebanghelyo miingon, pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel pagpangasawa ni Maria. Silent yes. Yes, commitment. Ang commitment ni San Jose sama usab sa piyat ni Maria nga giingon, yes, Lord, matuman diri kanako sumala sa imong pulong. Atong mahulagway niining ikaupat nga Domingo sa Advento, ang yes, Lord, sa duha ka tawo ni Maria o ni Jose para sa kaluwasan sa kada usa kanato. Tungod sa ilahang yes, Lord, kang Maria matuman diri kanako sumala sa imong pulong, the story of the Annunciation. Si Jose, through a dream, ang anghel nga nag-iistorya kang Maria, nag-iistorya usab ngadto kaniya. Ug unya silent yes niingon pagmata niya iyang gipangasawa si Maria sumala sa gisugo sa gisulti sa anghel ngadto kaniya. So niining ato karon na pagpamalandong sa ikaupat nga Domingo sa Advento, manginaot kita nga ining abot sa Ginoo ang pagsaulog nato sa Pasko is also our yes to the Lord. Yes nga the more na we have to commit to the Lord. Ang commitment that I've been talking here, kanang commitment na mulahutay sama sa natabo ni Maria o ni Jose. Dili ba? Tagaan tamong example sa commitment ni Maria o ni Jose. Si Maria wala yun magduha-duha nga si Jesus, anak sa Dios, bisan kung dito niya gipakatao sa pasungan. Simbolo.
sa giingon pagkaordinaryo nga lugar. Never Mary made a complaint, even never Mary doubted nga si Kristo mao ang Mesiyas. Never. Kung imo sad nga tan-awon aron makita gyud mahulagway gyud nato ang commitment ni Maria ug ni Jose, kadto gyud nga ang anghel nagpakita kanila og unya miingon, panlakaw kamo sa Ehipto aron mapalayo ninyo ang bata sa hari nga nagplano pagpatay kaniya. Kung imo nang tan-awon gikan sa Bethlehem padulong sa Ehipto ginaingon that is 15 to 17 hours kung magsakay kag bus. 15 to 17 hours. Maunay gilakat ni Maria o ni Jose. And then, giunsa nila paghimo, pagkalisod. Siguro ta, ang gisakyan is kanang donkey, asno, gamay nga kabayo. Pila ka semana, giunsa nila pag-survive. Ang 17 hours trip, taking a bus, pila ka na ka semana nga ilang gilakat. Sa kagabion, sa kainit sa buntag, mulagbas sila og deserto. Nagbitbit sa bata. Ang ilang pagkaon, ang katugnaw, ang kainit, kalisod. Ang kakuyaw sa mga tulisan. Ang deserto, kuyaw pod sa mga matawag na ito ka ng mga scorpions. Apan, gibuhat nila. Nga pag-abot pa yun nila sa Ehipto, gipalabay nila ang panahon nga ang hari mamatay. Pagkamatay sa hari, may balik na sad sila. The same nga ruta. Pero, yes, Lord, why yun? Magulbol. Yes, Lord, wa yun? Kapuya. Yes, Lord, ni padayon sila. Mauna ang pagkamasunuron ni Maria at ni Jose kanindot kung mo atong commitment ngadto sa Dios. Being obedient. Ang pagkamakanunayon, ang perseverance, kanindot if that is our yes to the Lord in our journey. Ang pagkamaisugon nga moatubang sa gingon, the struggles, the ups and downs in life, that is kanindot kag that is also our yes, Lord, our commitment to the Lord. So niini atong karong pag sa ulog sa ikaupat nga Domingo sa Advento, ato ning pamalandungan, what is our yes to God? Aron nigabot sa Pasko, that is the best gift that we can offer sa bata na Jesus. Kuyugi ko ninyo sa pag-ampo sa mga kaigsuunan ng mga masakiton. Among lang itong amaan, panalangini ang mga kaigsuunan nga mga masakiton. Ayuan tagsa-tagsa nila ka mga balatian o mga sakit. Yapin sa damo sa among pag-ampo, ang amuasap na mga kaigsunan nga nag-alagad kanila, naunta magmakanunayon
ang ilang gugma sa pag-atiman sa mga masakiton. Kini tanan among gipangayo ug gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsunan, anilan sa takutob, magkita na punta sa sunod nga Sabado, alas 6 sa gabi sa atong FB account, Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga nag-uban kaninyo dining atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kanato karon.